মো ননি কে যেতলে জুছে খালি তন তা কানা গো ঢুমু ছ বুড়া को ढंग মতে রে যাবা মামু গো এ চালি সখী তোরি মাজা ভিতরে কপট উপরে তো যা সারে গো বাবা এ চালি সখী তোরি মায়া ভিতরে কপট উপরে তো চালি সখী তোরি মায়া ভিতরে কপট উপরে তো উপরে গল সব তোমার করো দিনা যে বাকি কথা ছাড়ো নিগো মা কেবে নেই কালারে কেনতা এলো বলছে না না কোকরা এটা কি রে ইটা ইটা পছে কইমি কাহারা ইটা আমার ননি কই কে কে আমার ননি কেনটা বস্তায় এ বাহ এড়খি ননি তোমাটা ইটা আমার নন্দন নো কেনটা এ ননি বড়া কে সে চন্দ্রসনা বুড়া তো ডট নেকি খাতা নে এড়খি কে ননি কথা বুঝলা বুঝলি তুমি ট্রায়াল করছিল ফেল কেবে এ মকরলো কোড়াইটা তোমার ননি বেড়া মোর সেমন করব হেন ওয়াসে মানা প্লাস বুড়া এ ব্যবহার দিকে কথা লাগা হলে চিনি দম ফাট তোর এগো যা কইছে ফাট এ মামু কি মারা কান্তা নবা কেনটা রে धर्म दावा हस्तार ধরো দাও निसमु নিশো তবে নিশো আগে খুঁজমু এ বাহ যেটা তোমার সে তাকর কন্যা কন্যা সঙ্গে সমান কন্যা সাথ সমান আর কন্যা রয়েছে নাই সে কন্যা কন্যা নেই কন্যার অর্থ হলা যে ঝিও নাগা মামু कोने हातो मन माजी होबे বেন চন্দ্রসনা বুড়ার জুজুড়া কন্যা এ গুটে কন্যা আর গুটে বুহেন সোতাকা হয় ए होय हो मकरा लड़की की कपड़ा पिनी जाओ खींची এই পিও किसे यार केनका हेरा हेलो नहीं ए होय हो मकरा लड़की की कपड़ा पिनी जाओ खींची देखे से बाबन घरर पंचा से बाबन घरर पंचा से बाबन घरर पंचा से बाबन घरर पंचा अरे दरबार सामान करू छ तुम्हें बुढ़ा कोता सके के मी भी কথা পদে কহিমি বলছে এ হয় হোমক্র লিরকি কিচি কপড়া পিনি যাও ঘিচি হয় হোমক্র লিরকি কিচি কপড়া পিনি যাও ঘিচি বামন ঘরর পাতা এ বামন ঘরর পাতা এ বামন ঘরর পাতা ইনো যেতে বসিও তিনো নির্বাতা তেল খুলে কি হস খুলি খুলা করে হস বিহা হেলাটা নাই সরে টাইম পাস वाला कहता तो के कहला আর সেদিনে মতে ইউটিউব তে ভিডিও সন ইয়াদ ভিডিও সন নানি পঞ্চমী দিদি হেটা ঠকুছে আরে বড় এ মামা আরে ই মানে বিট্টু के बिहार आज कहां लागो बूढ़ा डॉट नहीं के खाता नहीं जे चॉपिला नहीं है बरते এ মকর হেতা ঠকবনি তুমি জানছ मारा আমার ঘরে খাতা ডটছে কি নিজে नहीं ना ए बूढ़ा के तो सब এ আসো তো কথা রে ট্রায়াল কেবে করছিল হে बूढ़ा को क्यों नहीं जान कर এই ট্রায়াল করে দিলে শুনে জানবো মামু গো তুমি কে ট্রায়াল করবে গো সেই মারো এরে কথা লথাবি নি হবার তোমার সঙ্গে पानी ने ट्रल मार নে আমার বুড়ানি অন ট্রায়াল মারতিবি নি হেলা জানলে কেন তাকরি ভিতর গুপত কথাটা ओ से चंदो सुना নে নে এর কি গুপত কথা আমার মকর জানলে কেন তাকরি केनता कर जानलो बोलछ आगो सबे जान जे बूढ़ा হেটা খালি হেনতা কহিছু सबे जान ओछरा से बूढ़ा पर नो पुरसो कोटा परे এ মকর হেনতা নি কই মনে হেলে জিনছ তো का करबो रे কেনতা করমু তুমি নি জানি ये बात हमको छो जे का करे ई सब बोलछे
এটা নি কত হয় বাড়ি গেলে আইছো কই কি আসো तुमको बुढ़ी बहुत কথা कहनी बुढ़ी आई छे खुली खुला कर कहिছি এ বকো पहले तो मन ननी को छुंजे আমন ননি ফেরি জরে নাই মন্ডাই নি মে হার আগো 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 আমি এত থি শিবা সুন্দরী দিচ্ছে মা কত বুড়িয়া দিচ্ছে রে কি লাগো ও কেনটা হসই তার দাঁত কে দেখাই দিচ্ছে সুন্দরী দিচ্ছে এ তুই এই জিনিসটা দেখাইছু হাতি ওন্ডা তো দিন না দেখলি না বহুদিন হয় দেখলা না পুরো আর গুড়া ওন্ডা দেখিছু আর তো ডেলি দেখু যা ডেলি দেখুছু মাতে কের কে দেখো দেখুছু আর নামে দেখাই ई से हेंता है ए मोकरा रे जो मोकरा पुचकी मोकरा हुआ ग सुंदरी रे जरा ए सिनेमा हॉल से कि फिल्म लागी छ का फिल्म जानजू हां का फिल्म गो दिल तेरा चुरे कच कच देखी को रे आप जा इना ने देखे हम छुआ लोग आ जा ए मा जा कोला कोला पछा पछा जे बुका कर लाइन मोरा मोरी करबो ले जा होय ए कोनी आसो केना कोनी इने पारमंडा थी इने तो खुली खुला के कोई पारमंडा है केना कोई पारमंडा ए मोर मकरा के कहि देबीगा ए मामू मोर मकरा के कहि देमी अरे मते पिटा पिटी कर मां कसम तमे मरि गयो जदी पिटी रे पोटी के पचे देबी पछे कुकड़ा पचाला बागी मते गाड़ी गुलाबी न बिल्कुल ले गाने है पोटी के पूरा मारी में मारी है सोते इता मते डर लागसी ए कुदै कुदै पछे ने के तमर चुटी के घिची घिची पछे नेमिया नहीं पिटे सोते का ए मकरा হইলো দুটি কা বইরে হে মার সোনার সাহি সে গুপতা কোথায় ই ভাই কে জুতা মেলা দেখলে কেন বাইলা বলে পড়ি দিলে না নিখিল বঞ্ছরা ছোট নিখিল বঞ্ছর আমার বঞ্চ সে ভাই আমার বঞ্চ রাধারুরে মনোমুগ্ধ হই 30 কোটি মুদ্রা অর্পণ করেছেন তাଙ୍କୁ আমার অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় জয় খোলা ভগবান ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍ ତାଙ୍କର ଚଲାବାଟେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିତନ୍ ଆଗ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କହିଥିବେ ପୁଣି सबुदिन आउछ न एंत नकरक वाला कथा कहछ ए ननी जो बेटियाटे बाहर करबो आज पर नहीं छानु न मरतुन देमा ए मत मार ए साकी त गालु का मुइलु धक्कु ए ओ गा देखो त वीडियो को का करी तुम्हा देखनी ए देखवार मुडे सुसु इटा झाड़ू ताको जूम करके देखो रोय दे बात कर खाना सुनबे आगा गालु के मोर कथा दे सुनो हला ओए जदे मोरे मुरा गनी मोते मार दियो हला हमर घटा ना रहबो सोते मार दो रे ओए जदे मोरे गनी गनी मोर मार देने आसो दर दर जैसे कुरकुरीटा खाई करे आमी दिया बपू है बाहला नमस्कार ओ क्या कॉमेडी वाले साकी तो कॉमेडी वाले मुई जो छे पूछन निके ओरे उठामा कोडी जदे मुई मने आजे मोर छुआ के एंद बजे राधा पियाबा ए ननी रे